Esta é a primeira parte do primeiro módulo da segunda unidade da disciplina Filosofía da Ciencia. O tema deste primeiro módulo, tanto desta primeira parte como quanto da segunda, vai ser o conceito de especie. E vale facer unha pequena reflexão respecto de por que foi este o tema escollido como asunto para comezar o tratamento de cuestións propias da filosofía da biología. Isto é, ao longo do noso curso vamos a tratar diferentes problemas clásicos da filosofía da biología, mas temos escollido justamente a temática do conceito de especie, para dar inicio a ese percurso, e eu acho que vale tentar justificar, ou tentar explicar o porqué desa escolha. Eu acho que, en primeiro lugar, se podería mencionar o seguinte: conforme vai ficar claro no último módulo desta unidade, a discusión sobre o conceito de especie, e en particular sobre o estatuto ontológico das especies e dos taxons biológicos en geral, vai nos levar a unha discusión sobre o tipo de entidade ao qual aluden as ciencias biológicas. Isto é, a reflexión sobre o conceito de especie vai nos levar, vai nos forzar a realizar unha reflexión respecto do que sería a ontoloxía básica presuposta nas teorías vigentes na biología contemporánea. Por eso, entón, con certeza, a discusión sobre o conceito de especie é unha boa entrada nos temas da filosofía da biología. Mas eu acho que ainda há outro motivo, talvez menos fundamental, mas talvez máis vinculado con a propia didáctica da disciplina, que ten a ver con o fato da problemática do conceito de especie ser un exemplo moito bon de problema de filosofía da biología, isto é, unha ilustración ben clara daquilo que temos caracterizado como unha elucidación epistemológica de un conceito fundamental da disciplina, mas ao mesmo tempo, a discusión sobre o conceito de especie é un exemplo de como eses problemas epistemológicos foron colocados e discutidos pelos propios biólogos. Porque, de fato, son biólogos, aqueles que definiron as coordenadas fundamentais desta discusión epistemológica a cual vamos nos referir en esta primeira parte, sobre todo, do primeiro módulo, e depois tamén, aunque de unha forma particular, na segunda parte do módulo. De fato, a xente vai ver que entre os nomes ou as referencias, en termos de nomes propios, que nos podemos dar para esta discusión, temos, por exemplo, en primeiro lugar, un nome tan importante como Ernst Mayr, e en segundo lugar, outro nome tan importante como George Gaylord Simpson. Os dois poden ser considerados como un dos arquitectos da nova síntesis, que hegemonizou o desenvolvimento da biología evolutiva a partir do inicio da década de 1940, prácticamente até o fin do século XX, e que aínda, a perspectiva da nova síntesis marca, guía, grande parte do desenvolvimento da biología evolutiva contemporánea. E, bom, como digo, Mayr e Simpson son dúas das figuras intelectuais de maior gravitación dentro da articulación, aí a meados do século XIX, un poquinho antes de meados do século XIX, do século XX, estou falando da nova síntesis. Ernst Mayr, cujos traballos ten sido na área de biogeografía e taxonomía, cujos traballos máis recoñecidos como biólogos ten sido na área da taxonomía e da biogeografía, tamén, ele ten feito traballos importantes na área da historia da biología e na área da filosofía da biología. Ele ten feito contribucións importantes en 4 áreas vinculadas ás ciencias biológicas: taxonomía, biogeografía,
é ainda, né, historia da biologia, é um grande historiador, foi um grande historiador da biologia e também um filósofo importante e muito influente, particularmente muito influente da biologia, não somente no que tange a esta questão muito particular que é a discussão sobre o conceito de espécie, sino também, como nós vamos a ver depois na segunda parte desta unidade, com relação àquela distinção tão importante entre biologia funcional de causas próximas e biologia evolutiva de causas remotas ou últimas. Mas no que tange, né, na discussão sobre o conceito de espécie, né, a grande contribuição de Ernst Mayr tem sido aquele chamado conceito biológico de espécie, que nós vamos a analizar un pouco, né, neste módulo, e que é de fato, né, o conceito de especie que máis importancia e máis que foi máis considerado, sobre todo ao longo do século XX, né, na biologia evolutiva, e que hoxe se pode dizer que ainda continua sendo o conceito de manual, né, aquele que cando no nivel de, incluso do ensino universitario, unha persoa se aproxima a discusión sobre o conceito de especie, né, esa, a definición de Ernst Mayr parece ser a referencia primeira e fundamental a ser considerada. Embora, né, há outras alternativas, há outros modos posibles de pensar o conceito de especie, que é, por exemplo, talvez a meu entender, o máis importante deles, a alternativa máis importante, né, e que hoje está sendo muito levada a sério, e eu diria que cuja importância está talvez equiparando e quem sabe até superando a do próprio conceito biológico de espécie, foi a alternativa que apresentou o George Gaylord Simpson, né, que é o denominado conceito evolutivo de espécie, que também vamos a analisar, né, de forma bastante detida, né, neste módulo. Também, né, a gente vai fazer, poderíamos fazer referência, né, a outros nomes, né, entre eles a gente vai discutir também o conceito ecológico de espécie que foi proposto por Leigh Van Valen, né, um ecólogo digamos, um ecólogo evolucionista muito considerado na biologia do século XX também. E também poderíamos mencionar a Edward Wiley, né, que é justamente um dos responsáveis de que esse conceito evolutivo de espécie de Simpson hoje haya voltado a ser muito considerado entre aqueles que se ocupam da taxonomia, e por isso então merece ser mencionado como outros dos biólogos que, né, será referencia en nosa discusión sobre este importante problema de filosofía da biología, que é o conceito, a discusión sobre o conceito de especie. Inevitablemente, o tema da definición de especie, do conceito de especie, ven asociado, en certa forma se te pode decir, ven misturado, né, con outros temas, né, con outras, pelo menos outras dúas cuestións que teremos que de alguma forma mencionar, embora o problema da definición de especie, o problema do conceito de especie, seja o máis importante deles, porque, insisto, embora ele venha, muitas veces se coloque de forma misturada con o problema da realidade das especies ou o problema do estatuto ontológico das especies, de fato, na realidade, é a resolución, é a posición que nós possamos tomar perante o problema da definición de especie, perante o problema do conceito de especie, o que nos vai levar a tomar unha posición máis clara respecto dos problemas da realidade das especies ou o problema do estatuto ontológico da especie. O problema da realidade das especies é a pregunta de si as especies, né, existen, né, ou se elas son grupos de coisas que realmente existen na natureza, né, agrupamentos de coisas que, digamos, na propia natureza se distinguen de outras coisas, ou son agrupamentos que nós criamos, né, como se fosen rótulos artificiais que nós proyectamos sobre a natureza para organizar nosas clasificações e para organizar o acopio e a transmissão de informação biológica, né? Esse seria o problema da realidade da espécie. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais. O outro, então, é o que eu digo que é o problema central, né? O que é o problema da definição de espécie, onde a gente vai contrapor
conceito biológico, conceito ecológico, conceito evolutivo, conceito filogenético, né? Poderíamos talvez considerar outros, mas a gente vai considerar basicamente esses quatro. E depois, né, o outro que é o problema do estatuto ontológico das especies, que veremos mais depois em outro módulo, que é a pergunta que se coloca quando a gente quer saber se as especies são classes de coisas ou se elas são entidades individuais. Este é um problema muito abstracto, né? Colocado máis unha vez pelos propios biólogos, notadamente colocado inicialmente pelo Billy Hennig no libro nos elementos de sistemática filogenética, e a gente vai ver eso tamén, mas que, outra vez, para nos poder colocar debidamente ese problema e tal vez nos colocar debidamente perante ese problema, temos que primeiro ter clara nosa posición respecto do conceito de especie, respecto de que definición podemos aceitar ou que delimitación podemos aceitar como correcta ou como mellor, máis aproximada do conceito de especie. Agora, respecto do problema da realidade das especies, se pode dizer alguma coisa, mesmo que eu digo, a resolución vai estar na forma en que nos discutamos o problema do conceito de especie. Se podría colocar, digamos, ese problema da realidade de especie a partir de preguntas un poquinho máis concretas, né? Por exemplo, unha coisa sería así, se preguntar con que tipo de coisas se parecen máis as especies biológicas. Con constelações ou con sistemas solares? Que significa isto? Bom, un sistema solar é unha entidade realmente existente na natureza. O sea, noso sistema solar é efectivamente un sistema dentro da galaxia constituído por unha estrela e planetas que se definen como parte dese sistema justamente por orbitar e por ter unha relación física particular con esa estrela e por ter unha historia incluso, unha génesis, mellor dito, vinculada a esa estrela. Por eso nos tratamos ao sistema solar como un sistema, con unha realidade que existe nesta galaxia, e o mesmo vale para outros sistemas solares da galaxia ou de outras galaxias que posan ser observadas. E, en cambio, en troca, as constelações non son entidades realmente existentes na natureza. As estrelas, os corpos celestes, estrelas e planetas, que se integran nunha constelación, poden ser, sí, considerados como constelações, como entidades, mas a propia constelación, o agrupamento desas entidades, non é ele mesmo un sistema real na natureza, sino que é un agrupamento que nos fixemos, que o homem fez somente por unha cuestión práctica para organizar a propia observación astronómica e tamén, e moito notadamente, porque iso é moito importante, para o uso que se faz da observación astronómica ou que para guiar a navegación. Ese ten sido basicamente as dúas funções importantes das constelações. Elas son agrupamentos visíveis, reconocíveis de astros, fáceis de identificar, fáceis de localizar, ou relativamente fáceis de localizar no firmamento, e entón, a partir deles, eles poden ser usados para pautar, organizar a observación astronómica e tamén, como eu digo, o uso desa observación na navegación. Entón, cando a gente distingue especies, esas distinções, eses agrupamentos que nós facemos quando dicimos, bom, todas estas populações pertencen a Pantera leo e todas estas populações pertencen a Pantera felis ou son parte de Pantera felis. Ese agrupamento, quando separamos as populações que vamos a considerar leões e aquelas que vamos a considerar Pantera felis, Pantera tigris, aquelas populações que vamos a considerar parte de Pantera leo o león e aquelas que vamos a considerar parte de Pantera tigris o tigre, eso é unha distinción que nos propomos por unha cuestión de conveniencia, de mellor organizar información biológica, ou esa separación é unha separación en algún sentido real, efectivamente producida
televolução e que obedece a factores, digamos, reais e concretos, né? Esse é o problema da realidade da espécie. A pergunta também se poderia formular assim: com que tipo de coisas se parecem mais as espécies biológicas? A bacia de um rio ou aos fusos horários, né, que nos distinguimos, né, para establecer, por exemplo, a hora os diferentes horarios de Brasil, os diferentes horarios de Estados Unidos, os horarios dos diferentes países, né, que ten aqueles que ten un único fuso horario, né? Isso é unha cuestión, né, convencional, obviamente, que, por exemplo, que o meridiano de Greenwich teña sido considerado como a referencia, né, para a definición dos fusos horarios que se utilizan, né? Eso é como referencia básica de cualquier fuso horario que se possa definir, né? Eso é unha cuestión puramente convencional, non há nada que diga que Greenwich tiña que ser esa referencia. De fato é unha cuestión histórica, né? A Inglaterra era a nación políticamente preponderante no momento en que eso foi feito, económicamente preponderante. Si eso tivese sido feito máis tarde, por exemplo, né, teria sido posiblemente Nova York o, digamos, a cidade que definía o fuso horario de referencia, ou no futuro tal vez posa ser Beijing. Mas eso é unha cuestión, né, que non obedece a nenhuma referencia natural efectivamente existente. En cambio, cando a gente fala da bacía de un río, mesmo que a bacía de un río seja unha entidade de contornos un pouco vagos, até eventualmente que poden llegar a mudar, né? A gente, digamos, define a bacía dun río en función de papéis causais reais que os diferentes elementos de ese sistema, a bacía dun río, né, os diferentes afluentes do río, ten justamente na existencia, na configuración e no caudal que o río ao cual estamos usando como referencia efectivamente ten. O sea, unha bacía hidrográfica é unha realidade efectivamente existente na natureza. Tamén poderíamos formular a pregunta así: cando falamos dun fenómeno de especiación, que é unha cuestión que se fala na biología, o fenómeno de especiación, a origen dunha nova especie, falamos iso porque acreditamos que aconteceu alguma coisa ou por unha cuestión de conveniencia? Porque se nós llegásemos a dizer que as especies non son entidades reais, entón non acontecerían cosas tais como fenómenos de especiación. O termo fenómeno de especiación non tería un correlato real, porque a idea de fenómeno de especiación significa de que lá donde un conjunto de populações inicialmente configuraban unha única especie, de pronto aconteceu algo que nos leva a considerar que elas agora, né, constitúen dúas especies diferentes. Si a diferencia entre especies é puramente convencional, entón, né, os fenómenos de especiación a rigor non deberían ser considerados como fenómenos que efectivamente acontecen na natureza. Entón, da mesma forma, cando explicamos un fenómeno de especiación, seja, pelo exemplo, pelo modelo simpátrico, seja pelo modelo alopátrico, estamos pensando que explicamos algo que efectivamente aconteceu ou non? Outra vez, se aceitásemos e dicésemos que as especies non existen, entón os fenómenos de especiación, né, non teria sentido tentar explicar os fenómenos de especiación, porque de fato seríamos nós o que estaríamos producindo a distinción entre especies e non sería nada que ocorre na natureza o que está producindo ou gerando esa distinción entre especies. E já, né, aunque se trata de un problema diferente, tamén nos podríamos preguntar a formular a seguinte pregunta: a distinción entre Canis latrans e Canis lupus, isto é, a distinción entre o coyote e o lobo, é unha distinción de un tipo diferente daquela distinción que existe entre Panthera leo persica e Panthera leo leo? Panthera leo persica é o chamado león da India, né, que é parte da especie león. Panthera leo leo é o nome científico da subespecie do león máis coñecida, que é o león africano. Mas son tratados o león africano e o león indiano como parte da
mesma especie, Panthera leo-pérsica é o nome da subespecie indiana e Panthera leo-leo é o nome da subespecie, perdón, africana. Agora, aí establecemos unha distinción, digamos, unha distinción, como podemos dizer así, de un grau inferior a distinción entre especies. Se trata de unha distinción somente entre subespecies. Agora, entre Canis latrans e Canis lupus, entre o coyote e o lobo, establecemos unha distinción sí entre especies. E vexan ben unha coisa, Canis latrans e Canis lupus son dúas especies que se hibridan gerando híbrido fértil. No acasalamento de coyote e lobo, cando ele acontece, e non é infrecuente que ele aconteça na natureza, o que surge é un híbrido fértil. En troca, por exemplo, Panthera leo-pérsica e Panthera leo-leo, que ten diferencias morfológicas visíveis, tamaño, o león indiano é menor, ten unha juba, por exemplo, os machos ten unha juba moito menor do que a do león africano, son relativamente fáciles de distinguir un de outro. Eu me lembro particularmente na infancia a desilusão dos leóns de un circo que unha vez chegou na miña cidade, que me gerou unha certa desilusão porque non eran leóns como os que eu coñecía, e depois de moitos anos eu acabei sabendo que eso podía ser así porque aqueles non eran leóns africanos, sino que eran leóns indianos cuxa xuba non era impresionante como a do león africano. Mas esas dúas subespecies viven moito isoladas unhas de outras, totalmente isoladas, disculpen, unha de outra, non ten contacto, non ten fluxo genético entre elas, como a xente podría dizer, como de facto ten algún fluxo genético en algúns casos entre coyote e lobo, porén, en un caso falamos, no caso de coyote e lobo falamos de especie diferente, e no caso de león africano e león indiano falamos da mesma especie, de subespecies da mesma especie. Por qué? Na base de que criterio? Na base de que criterio establecemos esa distinción entre especies por un lado e subespecies entre outro? A distinción entre subespecies ou entre variantes ou variedades, como se decía nunha época, é diferente da distinción que se establece entre especies ou unha cuestión simplemente de grado. Bom, é tamén esa outra forma de colocar o problema da existencia das especies, as distinções entre especies son distinções reais, naturais, ou se son distinções artificiais, convencionais, que nos introducimos simplemente por cuestións de conveniencia, como eu digo, para organizar a clasificación dos seres vivos e para organizar a información que nos acopiamos con relación a eles. De fato, porén, cuando ya nos estamos preguntando por qué razón Canis latrans y Canis lupus, coyote y lobo, son consideradas como especies diferentes y Panthera leo-pérsica y Panthera leo-leo, león indiano y león africano, son consideradas ambas como subespecies de Panthera leo, do león, cuando a gente se coloca esa cuestión, ya estamos ingresando en un problema que non é tanto o propio problema da realidade das especies, sino que é o propio problema da definición de especie. Que conceito de especie estamos utilizando, que conceito de especie estamos presupondo cuando dicemos que Panthera leo-leo e Panthera leo-pérsica son parte da mesma especie, en cuanto que Canis latrans e Canis lupus non son parte da mesma especie. De onde surge esa distinción? En base a que establecemos en un caso unha diferencia entre especies e en outro caso unha diferencia entre subespecies. Aí já estamos comenzando a discutir o problema da definición de especie, o problema do conceito da especie, e será, en definitiva, a resposta que nos demos a ese problema, aquilo que nos va a permitir dizer se as especies son ou non realidades que existen efectivamente na natureza. E así que entón vamos a entrar nesta discusión sobre o conceito de especie, e vamos a revisar o conceito biológico de especie proposto por Meyer, o conceito filogenético de especie, que tamén ten sido proposto, o conceito evolutivo de Simpson e de Willey. Hoxe
hoje que va ganhando ou reconquistando posições na consideração das pessoas ocupadas, dos cientistas ocupados na taxonomia. E também vamos a considerar o chamado conceito ecológico de espécie de Van Baalen, que na realidade é uma tentativa de explicar, uma tentativa, a meu entender, não bem sucedida, de explicar melhor o conceito evolutivo de especie. Acho, entretanto, que antes de entrar nessa questão, vale uma puntualização que feita por George Gaylord Simpson em 1951, em seu trabalho sobre o conceito de espécie, mas que vale para todos os conceitos de espécie que são considerados nas discussões atuais, contemporâneas, sobre essa questão. E a ideia de que na taxonomia contemporânea, na classificação contemporânea, são as populações de seres vivos e não os especímenes, não os organismos individuais, os que são classificados. Ou seja, se os organismos, os indivíduos, são classificados é na medida em que eles pertencem a uma determinada, ou formam parte, estão integrados em uma determinada população. Mas o objeto, propriamente, da taxonomia é classificar populações. O que se classificam são populações de seres vivos, ou em todo caso, talvez melhor ainda, linagens de populações de seres vivos. Estabelecer distinções entre espécies é estabelecer distinções entre populações. Quando a gente diz de este lado Canis lupus e de este lado Canis latrans, na realidade aí não se está estabelecendo uma distinção entre indivíduos, sino que se está estabelecendo uma distinção entre populações, dizendo entre estas populações e estas outras existe uma diferença. Vamos a ver de qué se trata esa diferencia, que me permite tratar a estas populaciones como sendo de una especie y estas otras como populaciones de una otra especie. En este sentido, vale comparar o que nos dice Gaylord Simpson con o criterio muy influente ao longo de muito tempo, apresentado pelo Conde de Buffon na sua Historia dos Animais de 1749, que formaba parte da Historia Natural geral y particular, una obra monumental y muy influente escrita pelo Buffon, que ten marcado non somente o século XVIII, mas tamén a primeira mitade do século XIX, no que tange a nosa forma de entender os seres vivos. Non se pode entender a historia da biología sin coñecer a obra de Buffon. Buffon definía ou fornecía un criterio para distinguir entre especies que justamente aludía a individuos. Ele decía: debemos considerar como da mesma especie aqueles animais que pela copulação se perpetúan e conservan a semelhança de especie, e como de especies diferentes aqueles animais que pelo mesmo meio non poden producir nada juntos. Claro, estaba pensando Buffon, por exemplo, en que? Estaba pensando en cavalo e burro. Si uma egua e un burro se acasalan, surge sí, uma mula, mas a mula ela é estéril. Por tanto, cavalo e burro deben ser considerados como duas especies diferentes. Nem que falar, por exemplo, de, supoñamos, puma e onza pintada. Aí, digamos, mesmo que a gente consiguiese algún acasalamento ou intentase unha inseminación artificial, de aí non surgiría nenhum individuo viável. Por tanto, a gente pode estar seguro de que aí, diría Buffon, estamos, bom, ele non coñecía a inseminación artificial, a podría ter realizado, en ese caso no habría dúbida de que se trata de individuos de especie diferente. Porém, pensen outra vez en Canis latrans e Canis lupus. Si vocês aplicasen este criterio, e sabendo que o acasalamento de coiote e lobo pode dar híbrido fértil, eso
o da híbrido fértil, eso nos llevaría a no poder considerar eso como especies diferentes. Porém, a cuestión, otra vez, está en que na biología contemporánea o que se clasifican son populaciones y no propiamente individuos, y los criterios, en todo caso, para distinguir populaciones entre especies diferentes tienen a ver con criterios para comparar populaciones, o son cuestiones que tienen a ver con populaciones y nunca con los individuos que pertenecen a esas populaciones considerados y tomados en forma isolada. Comencemos entonces pelo conceito biológico de especie. Ele tem precedentes, se pode dizer, mencionei Buffon, feitas as salvedades e as explicações que eu acabo de fazer respecto da diferença entre um conceito de especie referido a indivíduos e referido a populações, a gente pode dizer que, em certa medida, essa definição de Buffon, esse critério de Buffon, é já um precedente, anticipa de alguma forma, o conceito de Meyer, o conceito biológico de especie, e também, na medida em que se diz que Buffon tomou esse conceito do naturalista inglês John Ray do século XVII, também se poderia então mencionar a Ray como um dos precedentes que vagamente, oscuramente anticiparon o que acaba sendo no século XX o conceito biológico de especie, que Meyer formula por primeira vez en 1942 e depois vai aperfeiçoando sucesivamente súa formulación, e que tamén sí hai que dizer que antes do propio Meyer o conceito había sido formulado aí já sí en unha perspectiva já moderna pelo Theodosius Dosansky en 1937, en un paper de 1937. Lembro que Dosansky tamén genetista de populações, un dos responsáveis do desenvolvimento da genética experimental de populações, e tamén unha das grandes cabezas, unha das grandes lideranzas da articulación da nova síntesis evolutiva. Tamén é unha figura no mesmo nivel de Meyer, nese sentido, que de Simpson, o Theodosius Dosansky. E segundo ese conceito, as especies deben ser definidas como grupo de populações interfeites que están reproductivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Agora, na verdade, a mellor forma de entender este conceito de especie, como é que ele funciona, é facer referencia á teoría da especiación alopátrica que o propio Meyer propõe e que de alguma forma funciona en tándem, funciona en sinergia con este conceito biológico de especie. Segundo ese modelo reproductivo, modelo alopátrico de especiación, para que aconteça un proceso de especiación, debe sempre acontecer primeiro un evento de isolamento geográfico. Isto é, temos as populações do que inicialmente consideremos de forma intuitiva parte da mesma especie, que se distribúen ao longo de unha determinada área geográfica. O sea, populações do que consideramos unha mesma especie que se distribúen ao longo dunha área geográfica na cual existe un permanente fluxo genético directo ou indirecto entre esas diferentes especies, entre esas diferentes, populações. Mas de pronto acontece alguma coisa, algún tipo surge, algún tipo de barrera, digamos, uma barreira geográfica producida por algum evento geológico que separa a esas populações, impedindo a partir de aí totalmente o fluxo genético entre uma parte delas e a outra. Introduce uma divisão, pensemos simples, entre dois grupos dessas populações que a partir de aí começam a não existir mais fluxo genético entre elas. Bom, aí
segundo Meyer, está dada a condição necessária, segundo ele, né? Inicialmente ele pensava, para um evento de especiação. Mas ainda estava faltando, né, o que era a segunda condição, né, que era o surgimento, isto é muito importante, de algum tipo de mecanismo de isolamento reprodutivo que, caso o isolamento geográfico desaparecesse, deixasse de existir por alguma outra razão, isso impediria que os dois grupos de populações voltassem a ter fluxo genético entre elas. Imaginen o seguinte: as populações originalmente da mesma espécie se distribuem numa área geográfica, há fluxo genético directo, inmediato ou mediato entre elas, depois surge uma barreira geográfica entre elas, e numa dessas populações acontece um processo evolutivo, talvez não muito significativo, por exemplo, algum tipo de mudança evolutiva que permite que faz surgir algum tipo de diferença no modo em que se forma o embrião de uma ou outra espécie, ou alguma diferença menos em que se forma o embrião em uma ou outra população, diferencias respecto de comportamentos de acasalamento, diferencias relativas a temporadas de cría e de acasalamento, e então essa diferença entre a forma em que se dá reprodução em uma e outra população faz que, caso a barreira geográfica, a divisão geográfica suma, né, essas populações já não vão poder então ter fluxo genético entre elas. Vai haver isolamento reprodutivo entre elas. Bom, isso vai dizer, e isso segundo Meyer é justamente o que nos dá a explicação do conceito de espécie. Há especies diferentes quando estamos entre populações que están isoladas reproductivamente uma de outras por algún mecanismo biológico específico, no por un simple caso de isolamento geográfico. Por exemplo, león indiano y león africano están isolados geográficamente, mas a idea é que si se misturasen en determinadas condiciones populaciones de león indiano y león africano, habería fluxo genético no problemático entre una y entre as populações africanas e as populações indianas. Imaginen que, não sei, num futuro que não vai existir, né, as duas populações crescem o suficiente outra vez como para voltar a ter algum tipo de vinculação entre elas, né, as populações tan pequenas e reducidas populações de leão indiano van crescendo em direção oeste y o africano van creciendo en dirección leste, y en un momento comienza a haber solapamento entre ambos grupos de poblaciones, la idea sería que entre ellas podría haber entonces fluxos genéticos sin mayor dificultad. Por eso a consideramos como partes de la misma especie. Y entonces, la pregunta sería más, ¿qué acontece entonces con león, con coyote y lobo? Ahí, segundo nos estamos reconociendo, no existiría aparentemente isolamiento reproductivo, porque puede haber acasalamento fértil entre coyote y lobo. Mas o que va a decir a ese respecto Ernst Mayr es muy simple. Eventualmente puede haber, mas ese fato, mesmo relativamente frecuente, ese fato não é a norma, não acontece regularmente, porque de fato existe algún tipo de mecanismo de isolamento que mantém alguma separação entre as duas especies. O sea, há comportamentos de acasalamento, temporadas de cría que no son coincidentes, ¿né? Y que pueden ser considerados como barreras reproductivas, y es por eso, além de por otras consideraciones también, mas es básicamente por eso que estamos autorizados a tratar esas dos conjuntos de populaciones como
populações que pertencem a distintas especies. Além do que, claro, de que justamente pelo fato de que existe ese relativo isolamento reproductivo, vemos que, digamos, existen también diferencias morfológicas significativas entre coyote y lobo que se explican justamente por la mediación de ese isolamento reproductivo. Entonces, digamos, claro, esto nos lleva a pensar de que, y esto es una cosa asumida y reconocida pelo concepto biológico de especie, de que hay graus diferentes de especiación. Hay, digamos, especies, digamos, que están más claramente diferenciadas entre ellas do que otras. Por ejemplo, a diferencia que existe entre a diferencia que existe entre burro y caballo es una diferencia más clara, más marcada que a que existe entre coyote y lobo, porque no caso de caballo y burro no hay posibilidad de surgir híbrido fértil do acasalamento entre un caballo y una burra o entre un burro y una egua. Por eso es que consideramos claramente como de especies diferentes. Ahora, en otro caso, eso es posible, mas para que ese acasalamento aconteça es necesario que se den situaciones muy particulares que permitan quebrar o que permitan furar los mecanismos de isolamiento reproductivo que efectivamente existen. A otras, en otros casos, los mecanismos de isolamiento reproductivo son más definitivos, más fuertes. Son sobre todo aquellos que son posigóticos, donde una vez que incluso se forma o embrión inviable, o incluso aquellos que impiden que el propio embrión se conforme, que son, digamos, mesmo habiendo llegado en la eventualidad de un acasalamento, impiden que el embrión se conforme. Entonces ahí, digamos, el mecanismo reproductivo, se puede decir, es más fuerte ainda que no caso en donde es un mecanismo puramente comportamental, puramente estacional, que en determinadas condiciones particulares puede ser furado, gerando incluso condiciones donde el proceso de especiación se puede revertir, como ten sido observado entre tentillones de Galápagos. Entonces, a diferentes grados de especiación, a procesos de especiación más incipientes, más iniciales de lo que otro, a procesos de especiación que pueden ser revertidos, mas todo eso está contemplado pelo concepto biológico de especie. Su grande dificultad, en la realidad, siempre ha sido o fato de que ele no puede ser aplicado fora do espacio de especies con reproducción sexuada. Esa es la grande limitación y obvia limitación do concepto biológico de especie. Tal es así que o Doshamsky, por ejemplo, decía que no orden das bacterias era necesario, no reino das bacterias, por ejemplo, era mejor no falar de especies, sino de pseudoespecies, porque justamente ahí no se aplicaba o concepto de especie, o que eu acho uma decisão un poquinho insatisfactoria para, digamos, un concepto de especie que se pretendía a sí mismo universal. Y ahí entonces donde se pueden entrar en consideración otros conceptos posibles que tentan superar esa dificultad colocada pelo concepto biológico de especie de Meyer. Una alternativa muy considerada, mas que eu acho insatisfactoria, é o llamado concepto filogenético de especie, o conjunto de conceitos, porque tem distintas formulações, distintas definições, que é o llamado concepto filogenético de especie. Eu acho que a idea básica é esta: uma especie é o menor grupo monofilético diagnosticável, o que sería una ponta de filogenia. Lá donde a análisis filogenética no pode jamais establecer radiações ou diferenciação de novas linagens, aí a gente diz, aqui temos uma espécie. Eu acho isso insatisfactorio porque, por exemplo, se a gente aplicasse ese criterio de forma coherente, a gente debería dizer que
o león indiano y o león africano constituyen especies diferentes. Y aparentemente eso no sería algo que sería reconocido por los propios biólogos, sería un concepto de especie que ya iría en contra de usos bastante aceitos do propio concepto de especie. Além do máis que, digamos, o conceito filogenético, de alguma forma, é relativo ao noso coñecimento. O sea, diz que nós debemos establecer unha distinción entre especies lá onde a gente non pode máis diagnosticar outro grupo filogenético. O sea, volte a transformar o concepto de especie en algo relativamente convencional, relativo ao noso coñecimento. Eu acho eso tamén insatisfactorio. Além do máis de que, dependendo como a gente define o conceito de grupo monofilético, a gente podería terminar considerando que, en algúns casos pelo menos, todas as populações constituen grupos monofiléticos con algún grau de isolamento unha das outras, de isolamento reproductivo, porque senón non sería posible tratarlas como populações diferentes, e a gente podría ser levado entón a tratar todo eso como especies diferentes. Isto é, o conceito filogenético de especie parece moito práctico, parece, digamos, justamente relevar o taxónomo deste engorroso e complicado problema do conceito de especie, mas en definitiva non acaba esclarecendo demasiado as coisas. Definitivamente máis promisor, embora con algunhas dificultades, é o conceito evolutivo de especie presentado por Simpson. Está errada o slide, de fato é 1951 a data de presentación e non 61, donde ele fala digamos, ele presenta o conceito evolutivo de especie diciendo que estas son linagens de populações que unha especie, unha linaxe de populações que evoluiu independentemente de outras e ten unha historia evolutiva independente. Algunas persoas confunden en alguna literatura alguna confusão entre o conceito evolutivo de especie e o conceito filogenético. Non son a mesma coisa. Sobre eso incluso se pode ler o Willey, que ten justamente tratado o Edward Willey correctamente os dos conceitos como sendo diferentes. O conceito evolutivo primeiro pretende falar das especies da mesma forma que o conceito biológico, como entidades reais. Mas pretende que ser e correctamente, eso está certo, pretende ser unha definición que se pode aplicar tamén a organismos de reproducción non sexuada. Isto tamén valería para bacterias. O problema é que ele é un pouco ambiguo, digamos, non está claro que se quer dizer con evolución independente ou con historia evolutiva independente. Que significa independencia evolutiva? O termo pode significar moitas coisas. Por exemplo, cando falo de dúas especies que coevoluen, por exemplo, falo de unha coevolución presa-predador ou de unha coevolución entre especie polinizadora e especie polinizada, eu estou falando de un proceso de procesos evolutivos que non son independentes, e ninguén, e menos ainda Simpson, pretendería que esa non independencia evolutiva que a xente en algún sentido percibe nese caso me falaría de que o predador e a presa pertencen á mesma especie. O sea, evidentemente a independencia da cual está falando Simpson é unha independencia que non ten a ver con a dependencia que existe no caso da coevolución. O sea, é de outra coisa que ele está falando. Agora, de que ele está falando? Bom, eso non chega a estar claro en nenhuma das especificacións ou das definicións evolutivas de especie que seja de propio Simpson ou aquelas outras que, por exemplo, como a de Willey, que foron tentadas depois do propio Simpson. Entón, unha tentativa de tornar ela máis precisa, máis clara, mellor delimitada, foi a de Van Balen en 1976, cando ele presenta o chamado conceito ecológico de especie. Segundo ele, é unha especie, unha linaxe de populações que ocupa unha zona adaptativa mínimamente diferente da zona adaptativa ocupada por cualquier outra linaxe e que evolúe separadamente de cualquier outra linaxe.
Agora tamén aparece a idea de evolución separada. Que significa aquí evolución separada? Bom, agora Van Valen tenta definir mellor que significa evolución separada. Evolución separada significa zona adaptativa mínimamente diferente da outra. Agora, que significa zona adaptativa? Significa unha diferente inserción en un ecosistema. Significa o fato de que unha linaxe está submetida a presións selectivas que son distintivas e diferentes en un caso e en outro. Mas o problema, justamente, está que nós sabemos que as especies biológicas se encontran dispersas, elas, diseminadas en diferentes ecosistemas, estando elas en diferentes ecosistemas submetidas a diferentes presións selectivas, isto é, están submetidas ou están ocupando diferentes zonas adaptativas nos diferentes ecosistemas que elas ocupan. O sea, populações do que consideramos ser unha mesma especie, né, están integradas en diferentes comunidades ecológicas, en diferentes sistemas ecológicos, e aí, vamos a dizer así, cada unha delas está inserida en nichos ecológicos diferentes. Entón, por ese lado, tampouco sería posible, né, nos falar de distinguir, né, as linaxes aludidos pelo conceito evolutivo de especie a partir desa consideración puramente ecológica, né? Habería que procurar en unha outra dirección aparentemente. E claro que llegado a este punto, né, despois de máis de 50 minutos de discutir sobre a cuestión, e vendo que é difícil dar con un conceito satisfactorio de especie que seja válido para zoología, botánica, bacteriología, que se pode usar en ecología, en sistemática, en paleontología, né? Despois de ver as dificultades que apresenta eso, né, a gente se sente sempre tentado de desistir, né, de dizer, bom, isto é muito complicado, né, para que un único conceito de especie, se a gente máis ou menos así, en esa oscuridad máis ou menos a xente funciona, para que se emperrar tanto, né, se obsesionar tanto por clarificar ese conceito, e sempre surge, claro, nesas situações a chamada saída pluralista, dizer, pensar, bom, non há un conceito de especie, há moitos conceitos de especie, isto da zoología, ou da botánica, bacteriología, outro da ecologia, outro da sistemática, outro da paleontología. Só que eso é menos claro e menos satisfactorio do que parecería. Primeiro, a pregunta sería, quais son esos conceitos? Tudo ben, há un conceito para zoología, outro para botánica, outro para bacteriología, mas quais son esos conceitos? Onde están? Como se definen? E unha vez que eles están apresentados, na base de que eu considero que todos eles son conceitos de especie? Isto parece medio exquisito, mas é ben simples. Eu digo, non ten un único conceito de especie. Ten un conceito de especie para zoología e outro para botánica. Fiquemos aí. Un conceito de especie para zoología e outro conceito de especie para botánica. Son dois conceitos de especie diferentes. Agora, por que eu chamo eles de conceitos de especie? Que é o que eles ten en común para que eu possa dizer que en un caso se trata de un conceito de especie e no outro caso tamén se trata de un conceito de especie, só que un deles é válido para zoología e outro deles é válido para botánica? Si eso fora así, é porque eu estou presupondo algún conceito de especie, se vocês quiseren un metaconceito de especie, que sirve como guarda-xuva para eses outros 2 ou 3 conceitos de especie que eu tamén estou pretendo recoñecer. E entón o problema que saiu pela porta acaba entrando outra vez pela janela. Ou, tentando sair do problema nos jogando pelas janelas, acabamos entrando outra vez pela mesma porta que tiñamos entrado ou pela porta traseira. Outra vez estamos sentados discutindo o problema da definición do conceito de especie, do cual parece que é difícil fugir. Neste punto, e con isto já estou, e agora sí estou concluindo, nosa situación se está parecendo moito a unha situación da cual já Paul Bain tiña falado en como se escribe a historia en 1971 e que eu cité nos módulos cando discutíamos sobre a natureza dos problemas epistemológicos, e eu mencionaba
a irritação que os problemas epistemológicos pode producir en aqueles que queren trabalhar, né? Trabalhar na pesquisa científica e a nos direcionamos a eles perguntas epistemológicas para que nos clarifiquen os presupostos a partir dos quais eles trabalham, né? Paul Bain decía nesse texto, ele se refería a historiadores, né? Non se refería a biólogos, mas depois nos fizemos e vamos a facer outra vez a traslação para os biólogos. Ele decía, as dificultades de origem conceitual, né, exasperan aos historiadores profesionais. Eu diría, as dificultades de origem conceitual en geral exasperan ao cientista profesional. Eles, como os bons operarios, non gostan de reclamaren pela má cualidade das ferramentas de traballo. O oficio deles non é analizar o conceito de revolución, mas sin dizer quen fez a revolución de 1789 e quando e por que foi que ela aconteceu. Discutir sobre conceitos é, na opinión deles, un erro de principiantes. Entón, por exemplo, se eu pergunto a un historiador, digamos, sería, por que você considera a Revolución Francesa de 1789 igualmente que a Revolución Rusa de 1917 e, por exemplo, você non considera a revolución un golpe de Estado como aqueles que tantas veces ten acontecido na historia latinoamericana e que algunhas veces, né, se han autodenominado revoluciones, mas que de fato, né, por exemplo, a Revolución Libertadora en Argentina en 1955 se autodenominó este golpe de Estado, né, un simple golpe de Estado militar se autodenominó revolución. Bon, aparentemente o termo, né, non estaría denotando o mesmo conceito de revolución aplicável ao caso da Revolución Francesa e aplicável ao caso da Revolución Rusa. Por que non sería aplicável? Cual sería entón o limite do conceito de revolución? Bueno, o historiador dirá, bueno, non me incomode, ese tipo de cuestión non importa. Tentemos comprender a Revolución Francesa, tentemos explicarla, tentemos explicar a Revolución Rusa e tamén o golpe de Estado llamado Revolución Libertadora, sin entrar en la discusión conceitual, que eso, na opinión deles, sería un erro de principiantes. Non adianta se complicar con esas discusiones. E nós podríamos dizer así, como já falamos eso antes, as dificultades de origem conceitual exasperan os biólogos profesionais, da mesma forma que acontece con os historiadores. Eles, como os bons operarios, e como os bons historiadores, non gostan de reclamaren pela má cualidade das ferramentas de traballo. O oficio deles non é analizar a idea de especie, mas sin identificar as especies e dizer quando e como elas se originaron. Discutir sobre conceitos é, na opinión deles, un erro de principiantes, isto é, de principiantes como Ernst Mayr, de principiantes como George Gaylord Simpson, de principiantes como Van Balen, como Edward Willey, e entón, a idea sería que como non se pode perder o tempo igual que os principiantes, sería esquecer a cuestión. Nós, porén, non vamos a desistir da cuestión, vamos a tentar ir un poquinho além na discusión do conceito de especie, e na segunda parte deste módulo, en un próximo vídeo, vamos a tentar ver si podemos sair da dificultade pela alternativa ofertada por Simpson con o chamado conceito biológico, evolutivo de especie, que analizaremos entón na próxima parte, como eu digo, deste módulo.